حاضرین و خواتین، میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہمارے بہت ہی عزیز دوست اور جو ہمارے ساتھ رائٹ فرام دا بگننگ ہے ہمارے مسعود صاحب، ان کے بھائی کی اس ایثار ثواب کی مجلس میں تشریف لا کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا، تو میں اردو فاؤنڈیشن کے بہاف پہ بھی آپ کا مشکور ہوں، اور ہمارے دوست جو ہیں ان خواجہ مسعود صاحب، ان کے بہاف پہ بھی میں آپ کا مشکور ہوں، بہت 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 مشکور ہوں۔ تو ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ جی بسم اللہ عطا کیجیے، عطا ہو۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔ بسم اللہ ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ۔ انہی کے ذکر سے اپنے دماغ روشن ہے، انہی کے ذکر سے انہی کے ذکر سے اپنے دماغ روشن ہے، انہی کے ذکر سے اپنے دماغ روشن ہے، دل و جگر میں محبت کے داغ روشن ہے۔ انہی کے ذکر سے اپنے دماغ روشن ہے، دل و جگر میں محبت کے داغ روشن ہے۔ محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن، ہماری راہ میں کتنے چراغ روشن ہیں۔ یہ قطع اور پیش خدمت ہے۔ علی کو دل میں بسا کر کے دیکھ ہے وائز، دل میں بسا کر کے دیکھ ہے وائز، تو پھر کہے گی زباں لا الہ الا اللہ۔ علی کو دل میں بسا کر کے دیکھ ہے وائز، پھر کہے گی زباں لا الہ الا اللہ۔ رسول ہے شب معراج عرش اعظم پر، معراج عرش اعظم پر، رسول ہے شب معراج عرش اعظم پر، علی وہاں ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جہاں لا الہ الا اللہ۔ خوب اسلام کیا، بہت خوب، بہت خوب، بہت جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ لا الہ الا اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ درس، بہت عمدہ بات کیا۔ اب میں مائک دے رہا ہوں اپنے عزیز دوست چھوٹے بھائی ہمارے جناب جازے بھٹی صاحب کو، کہ آج ذمہ داریاں انجام دیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مختصر تعارف کراتے ہوئے جو ہے وہ مجھے ذمہ داریاں جو تفویض فرما دیں، یہ نظامت کی۔ یہ مختصر اتنا ہی ہے جیسے مولا کائنات نے کہا ہے کہ با بے کا نقطہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، باز بھائی آپ بھی کم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب سے، میں نے حساب لگایا۔ اس میں کمی اور زیادتی کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔ بڑی نوازش سر، بڑی نوازش۔ اور آپ کے ماشاءاللہ جہاں زیب تو ہیں لیکن نورانی چہرے کی بھی بات ہے، نور کی بات ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، ہماری دعا ہے۔ شکریہ۔ میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ آپ جتنے مومنین ہیں، یہ ویسے ایک آیت بھی ہے، مجھے راجہ صاحب اس پہ تصحیح فرمائیں گے اگر میں غلط بولا تو، سیماہم وجوہہم کے حوالے سے کوئی آیت بھی ہے قرآن پاک میں کہ جو ان کے چہرے ان کی پہچان ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک میں نے قول معصوم بھی پڑھا ہے کہ مومنین جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں ان کے چہرے سے دیکھنے سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تو ہمیں اس حب اہل بیت کا ایک صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سب کے لیے ہم مشترک وجوہم ہیں۔ کے بارے میں ایک آیت نہیں ہے، 10 آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مومنین کے چہرے روشن ہوں گے اور ظالموں کے چہرے مسودہ کالے ہو جائیں گے، تو یہ قرآن شریف میں 10 جگہ ہے، اور اس سے ہرگز مطلب یہ دنیا کے رنگ نہیں ہے، دنیا کا کالا اور دنیا کا سفید، اس سے مطلب ہے ایمانی نور۔ ایمانی نور۔ سبحان اللہ۔ میں اب پروگرام کو آغاز کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى میں التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. بواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل علی محمد. میں جی آج سورہ آل عمران کی 140ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. یہ آیت، ان میں سے کچھ آیتیں غزوہ احد کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس میں تھیں. اس آیت، خاص اس آیت میں ہے کہ جب رسول اکرم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں. اس حالت میں منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے لے. اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں. انہی باتوں کے جواب میں پروردگار نے ارشاد کیا کہ تمہاری حق پرستی محض رسول اکرم کی شخصیت سے وابستہ ہے، اور تمہارا اسلام سیاست بنیاد یہ ہے کہ رسول کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اس کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے ہو، اور اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں. سو اس آیت میں یہ ہے کہ وابستگی رسول کے مشن سے ہونی چاہیے، ان کی حیات سے نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا الرسول قد خلت من قبلہ الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اور محمد ترجمہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس خدا کے پیغمبر ہیں جن سے پہلے تمام پیغمبر گزر چکے ہیں. تو کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھنا کہ جو کوئی بھی الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائے گا تو وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ ان قریب شکر گزاروں کو بہترین جزا دے گا. صدق اللہ العظیم. ڈاکٹر صاحب خوبصورت آیات کی تلاوت اور آپ نے ان کا مفہوم بیان فرمایا، جزاک اللہ. میں التماس کروں گا جناب امداد نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حدیث کسا کی تلاوت فرمائیں. میں نقوی صاحب اس مجبوری کو سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کو مدعو بھی کر رہے ہیں اور آپ سے کلام بھی نہیں سن رہے. آج صرف حدیث کسا آپ سے سن. حدیث کسا یہ میرے لیے فخر کا باعث ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الزهف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج له همّا لا مغموم إلا وكشف له همّا لا طالب حاجة إلا وقضى له حاجتا. قال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ امداد بھائی جزاک اللہ بھائی بہت زبردست ماشاءاللہ. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود الہی وبحق علي وأنت الأعلى
الہی آمین وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض الہی آمین وبحق الحسن وانت المحسن الہی آمین الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق قصة الائمہ من ذریت امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. پروردگار یہ واسطہ ہے پنجتن پاک کا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا واسطہ ہے، جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، یا اللہ یا کریم ان کے درجات کو عالی اور متعالی فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، الہی آمین تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، تمام مرحومین کے درجات کو خداوند عالم بلند تر فرما، جو مریض ہیں پالنے والوں نے شفا عاجل اور کامل عطا فرما، منسلک ہیں آج مجلس سے، پالنے والے جو سن رہے ہیں بعد میں سنیں گے، ان کی جو نیک حاجات ہیں ان حاجات کو پورا فرما. عالم کی دعا کرتا ہوں پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، مبارک رجب المرجب کی جو رحمتیں اور برکتیں خاص ہیں پروردگار ہم سب کو نصیب فرما یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. امداد بھائی آپ نے بڑی خوبصورت تلاوت فرمائی حدیث کسا کی، آپ کا بہت شکریہ انتہائی خوبصورت دعا کروانے کا. میں سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی جو مجلس ہے وہ سال ثواب کی ہے سلیم ابرار ابن طاہر ابرار کے لیے، اور اس کے جو بانی ہیں وہ خواجہ مسرور کرار ہیں. میں التماس کروں گا کہ مرحوم کے لیے اور ان کے دوسرے مرحومین جن کے کچھ نام میرے پاس آئے ہیں، جن میں نفیسہ خاتون بنت مطلوب حسین، خورشید بانو بنت مظہر عباس، طاہر ابرار ابن ابرار حسین، ناصر ابرار ابن ابرار حسین، اور آپ تمام شرکا کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، اور ملت جعفریہ کے ان مرحومین کے لیے بالخصوص جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. میں اب درخواست کروں گا سید رضا علی خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیہ جو ہے وہ پیش کریں. جناب سید رضا علی خان صاحب. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو،
छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो, छिद गया बर्छी से देख ले आखिरी दीदार, फिसर मरता है सामने आंखों के ये नूरे, नजर मरता है अब कोई दम में तेरा रश के कमर मरता है, मुंह से बाहर है ज़बां तशना, जिगर मरता है मुंह से बाहर है, दम है सीने में रुका जख्मों से खून जारी है, हाय बानो तेरे घर लुटने की तैयारी है, हाय बानो पहुंची खेमे में जो हजरत की, ये पुरदर्द सदा मुस्तरिब हो गई, नामों से रसूले दो सरा कहा चिल्ला के सकीना ने के है भैया, फिजा दौड़ी सुए दर फेंके सर से रिदा, फिजा दौड़ी सुए पीटती ज़ैनबे मुस्तर निकल आई बाहर, बानो घबरा के खुले सर निकल आई बाहर, बानो घबरा के जाके कांधे पे देखा अली, अकबर को निढार हाथ फैला के ये, हाथ फैला के ये चिल्लाई के है मेरे लाल क्या गजब हो गया, ऐ बादशाह नेक खिसाल रास आया ना, मेरे बच्चे को 18वां साल रास आया ना, मेरे बच्चे को 18वां साल, टुकड़े तेगों से बदन हो गया सारा है कौन था जिसने मेरे शेर को मारा है कौन था जिसने रो के बानों से ये फरमाने लगे सरवर दी सर न पीटो अभी जिंदा है मेरा माहे जबी सांस आती है ये हर दम है दमे बाज पसी कूचन का भी है और हम भी हैं मरने के करीब कूचन का भी है सब छूटे अब न रहा कोई हमारा बानो इस जवां बेटे के गम ने हमें
جوان بیٹے کے کہہ کہ یہ لاشیں پسر خیمے میں لائے سرور ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی سر چین فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائی بیٹا آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا آنکھیں کھولو نہیں لاش اکبر کی جو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رضا بھائی ماشاءاللہ خوبصورت ہے. جزاک اللہ رضا بھائی. میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا ہمارے مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر افروز ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أحد العظيم له كفوا أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه. على أخيه علي ابن أبي طالب الذي قال على منبره سلوني سلوني قبل أن تفقدوني. وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ولا سبته الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ومن ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات اللهم صل على محمد محمد وجل فرجه. عزیزان گرامی، مہینہ رجب المرجب کا ہے، ماہ رجب ہے، اور مرحوم سلیم ابرار صاحب کے سال ثواب کی مجلس ہے. خدا عالم سے بارگاہ
इज़्ज़ती में दस्त बदुआ हूँ कि परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ईमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, माह रजबुल मुरज्जब और मुनासिबत है इस महीने में बहुत ज़्यादा, जो पहली ही रजब से मुनासिबात हैं, जैसा कि आप हज़रात मुझसे बेहतर वाकिफ़ हैं और मेरे बुज़ुर्ग मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। ये वो महीना है कि जिसमें इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के बाद शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं, और इतना अजीम महीना के मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आप भी इसी महीने में तशरीफ़ लाए। और उसके बाद ये सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो देखिएगा कि 27 रजबुल मुरज्जब जो बेहतरीन तारीख है, उसके बाद 28 रजबुल मुरज्जब जिसमें बुनियाद करबला रखी जा रही है। तो इस महीने की मुनासिबत को अगर हम देखेंगे तो काफ़ी है, और इस महीने का नाम ही बड़ा बेहतरीन इंतखाब किया गया है, रजबुल मुरज्जब। रजब कहते ही है उस नहर को जो जन्नत में जारी है। अब जाहिर सी बात है, जब उस नहर को कहते हैं रजब जो जन्नत में जारी और सारी है, जब इस महीने में वारिसीन जन्नत तशरीफ ला रहे हैं, तो क्यों ना फिर वो नहर जारी होगी जो जन्नत में हो, जो कि माह रजब में मौलाए मुत्तक़ियान वारिस जन्नत हैं, मुक़स्सिम जन्नत हैं, और जन्नत और जहन्नम की तक़सीम आप ही के दस्ते मुबारक से है। माह रजब की फजीलतों में बयान किया गया है कि अगर कोई इंसान 3 रोजे इसमें रख लेगा, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे और 3 रोजे रखेगा, तो खुदावंद आलम उसे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और जब रोजे महशर बर्पा होगा तो उस वक्त एक आवाज गैबी आएगी, ऐन रजबियून, माह रजब में अमाल करने वाले कहाँ हैं। उस अमल उम्मे दाऊद जो इस महीने में किया जाता है, 13 रजब से 15 रजब 3 रोजे रखे जाते हैं, और अमल उम्मे दाऊद है और बेहतरीन अमल है उम्मे दाऊद का अमल। उसमें तवाफ भी किया जाता है, उसका अपना एक अजीम सवाब है। और इस महीने की एक मखसूस दुआ जो हर नमाज के बाद बड़ी ताकीद की गई है उसको पढ़ने की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मन अर्जूहु लिकुल्लि खैर व आमनु सखतहु इंदा कुल्लि शर, या मन युतिल कसीर बिल खलील, या मन युति मन सअला, या मन युति मन लम यसअलहु व मन लम यअरिफहु तहन्नुनन मिनहु व रहमा, आतिनी बिमसअलती इय्याका जमीआ खैरिद दुनिया व जमीआ खैरिल आखिरा, वस्रिफ अन्नी बिमसअलती इय्याका जमीआ शर्रिद दुनिया व शर्रिल आखिरा, फ़इन्नहु गैरु मनक़ूसिन मा आतैता व ज़िदनी मिन फ़ज़लिका या करीम। उसके बाद फिर बायां हाथ से अपने ठुड्डी को यहाँ से पकड़ें और फिर कहें या ज़ल जलाल, और उंगली दाने हाथ की इस तरह से हिलनी चाहिए, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल नमाए वल जूद, या ज़ल मन्ने व तौल, हर्रिम शैबती अलन नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस दुआए मुबारका की बड़ी ताकीद है माहे मुबारक रजब में पढ़ने की हर नमाज के बाद, जो कि इस दुआ में इंसान अल्लाह की बारगाह में कबूल कर रहा है हर चीज को, और कह रहा है या मन अर्जू लिकुल्ल खैर, ऐ हर खैर की उम्मीद लगाने वाले से, यानी हर खैर की उम्मीद अल्लाह की जात से लगाई जाती है। आमन व सखता इंदा कुल्ले शर, हर मुसीबत में अमन व अमान देने वाला ज़ाते परवरदिगार है। मैं पूरी दुआ का तर्जुमा तो नहीं कर रहा, एक 2-3 जुमले आपकी खिदमत में पेश कर दूं, और उसके बाद या मन योतिल कसीर बिल कलील, ऐ मेरे कम अमाल करने पर ज्यादा अता करने वाले। सुभान अल्लाह, कितना अजीम जुमला है दुआ का, या मन योतिल कसीर बिल कलील। और ये जुमला कितना मार्फत का भरा हुआ है, वहदानियत परवरदिगार इसके अंदर छुपी हुई है। वहदानियत परवरदिगार को ये जुमला आश्कार कर रहा है। या मैं योती मन सअला, तू उसे अता करता है जो तुझसे सवाल करता है, जो तुझसे मांगता है तू उसे सवाल
उसे अता फरमाता है। वया मन योती मल्लम यसअलहु व मल्लम यारिफु तहन्नुन मिनहु व रहमा, और तू उसे भी अता करता जो तुझसे सवाल नहीं करता, तुझसे नहीं मांगता, तो फिर तू उसे क्यों दे रहा है जो तुझसे नहीं मांगता। आवाज आती तहन्नुन मिनहु व रहमा, तू अपनी रहमतों की बुनियाद पर उसे देता। सुभान अल्लाह, कमाल है इस दुआ का। मुलाहिजा फरमाइए, पूरी सिफात वहदानियत को इस दुआ ने जमा कर रखा है। अल्लाह की बारगाह में हम कितना करीब हो सकते हैं माह रजबुल मुरज्जब से, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तहन्नुन मिन्हु व रहमा आतनी बिमसअलती इय्याका जमिया खैर दुनिया व जमिया खैर आखिरा। और एक सलीका भी हमें सिखा दिया दुआ मांगने का। इस दुआ में एक सलीका भी सिखाया, हर चीज मुझे मत देना, जो मेरी मसलहत में हो वो मुझे देना। फरमाइए, देखिए जो मेरी मसलहत में, यानी जिसका मैं लायक हूँ। हो सकता बहुत सी नेमतों को हम मांग ले अल्लाह से और हम उसके लायक ना हो सकता बहुत सी नेमतें ऐसी हों जिसको हम उसके ऊपर सब्र ना कर सकते हो, उसकी कदर ना कर सकते हो। इसलिए पहले कह दिया गया, या मन योती मन साला, या मन योती मन लम यसअलहु व मन लम यारिफु तहन्नुन मिनहु व रहमा आतनी बिमसअलती इय्याका जमिया खैर दुनिया व जमिया खैर आखिरा। मेरी मसलहत में हो, जो मेरी मसलहत में हो उसे मुझे अता कर। सुभान अल्लाह। वसअलनी में मसअलती इय्याका जमिया शर्र दुनिया और शर्र आखिरा, और जो मुझे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हो, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत में हो, तो उनसे मुझे दूर रखना। चीजों को मुझसे दूर रखना। मोमिन की अलामत के लिए एक जुमला आप हजरात की खिदमत में पेश कर दूं। मुमकिन है बाज चीजें ऐसी हों कि वो नेमतें खुदा में तो हैं, लेकिन हम उसके लायक नहीं है, तो हमें दुआ करनी चाहिए, फिर परवरदिगार हमें वो मत देना क्योंकि हम उसके लायक नहीं है। बहुत बड़ी बात है मार्फत का। एक जुमला है, अजीम जुमला, कि परवरदिगारान उन चीजों को मत देना जो मेरी मसलहत में ना हो, जो जिसका मैं मुस्तहक ना हूं। और उसके बाद देखिए, मैंने छोटा छोटा तर्जुमा किया आपकी खिदमत में, और वक्त की वजह से मैंने इसकी वजाहत नहीं फरमाई है, सिर्फ तर्जुमे पे इख्तिसार करता हूँ। फ़इन्नहु गैरु मनक़ूसिन मा आतैता, ये है मार्फत से भरा हुआ जुमला, यह है शुक्र से भरा हुआ जुमला, यह है शुक्राने इलाही। फ़इन्नहु गैरु मनक़ूसिन मा आतैता, परवरदिगार जो तूने मुझे दिया है ना, वो कम नहीं है मेरे लिए। जो भी तूने मुझे, वो मेरे लिए कम नहीं है। फ़इन्नहु गैरु मनक़ूसिन मा आतैता, जो तूने अता फरमाया है वो कम नहीं है। उसके बावजूद भी वज़िदनी मिन फ़ज़लिका या करीम, लेकिन पालने वाले अपने करम से और इजाफा फरमा। देखिए मुलाहिदा कितना बड़ा महीना रजब का है, माह मुबारक रजब। आज की इस मजलिस में तो मैं थोड़ा सा तज़किरा इस माह रजब में मौला कायनात का करना चाहूंगा, लेकिन हमारे प्रोफेसर जनाब डॉक्टर गजनफर साहब क़िबला ने मुझसे ये कहा कि अगर हम अपने मजालिस का सिलसिला जनाब आदम की तारीख से लेकर के चलेंगे और फिर आदम के बाद अंबिया का तज़किरा और इसी तरीके से पूरा दीन इस्लाम का तज़किरा करते हुए, तो इसमें एक रब्त रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और जाहिर सी बात है वीडियो भी बन रही है और ये नेट पर भी आ जाती है, यूट्यूब पे भी, तो एक सिलसिलेवार हमारे कुछ प्रोग्राम हो जाएंगे ताकि एक तरतीब सी रहे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मुनासिबत जो भी रहेगी मैं थोड़ा सा उस मुनासिबत पे बोला करूंगा। हालांकि हक तो यही होना चाहिए जिस मुनासिबत से जो इवेंट्स हमारे उसी के ऊपर मजलिस हो या महफिल हो, लेकिन चूंकि एक सिलसिलेवार प्रोग्राम करने के लिए हमारी मजबूरी रहेगी, तो लिहाजा मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते से जनाब आदम अलैहिस्सलाम से अपने इस मजलिस को शुरू किया करूंगा, इस प्रोग्राम को, और एक सिलसिले तक मैं आप हजरात को पहुंचाना चाहूंगा। आप हजरात से एक सलवात की गुजारिश है, मोहम्मद मैं कर रहा था ये महीना दुआओं का है, ये महीना मगफिरत का है, बल्कि मैं एक जुमला करूं, ये महीना आमादा करने का है अपने आप को शाबान के लिए, और शाबान का महीना अपने आप को आमादा करने का है माह मुबारक के रमजान के लिए। यानी हम अपने आप को तैयार कर लें, हम अपने आप को कि कोई अल्लाह का महीना आने वाला जिसमें हमें बहुत सारी इबादतें करनी है, जिसमें हमें अपने गुनाहों को माफ कराना, ये महीना है। और अज़ीज़ान गिरामी मुलाहिदा फरमाइए, आज मैं जो आपसे खिताब कर रहा हूँ, मैं आज ऑस्ट्रेलिया में हूँ आप हजरात की दुआओं से। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मैं पिछले हफ्ते यहाँ आ गया था,
माह रजब और शाबान और माह मुबारक रमजान की मुनासिबतों के लिए। तो इस वक्त तो माशाल्लाह से यहाँ 1 बजने वाला है दिन दोपहर का, तो अब कोई वो मसला भी नहीं है कि सुबह सुबह का जो मसला होता है। जी अब तो तो मुलाहिज़ा फरमाइए ज़ान गिरामी के मैं थोड़ा सा ये आज तज़किरा कर पाऊंगा मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, लेकिन मैं उसके ज़हन में एक चीज आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। कुरान मजीद ने बहुत सी चीजों को इशारा नहीं बल्कि वाज़े तौर पर हमारे सामने रखा जो मावराए तबीयत होती है। मावराए तबीयत क्या होती हैं? उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, यानी वो चीजें जो इंसानों के जहनों में आएंगी नहीं लेकिन फिर भी हुई हैं। मैं मिसाल के तौर पर कुरान मजीद की मावरायात चीजों की 2-3 मिसालें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और जिसको कुरान ने पेश किया है। मिसाल के तौर पर न आग है, तबीयतुन नार है अल अहराक, आग का काम क्या होता है? जलाने का काम होता है। व इस्नादुल अहराक इलन नार मिनल उमूरिल बदीहा अस्साबिता, और आग जलाती है, आग गर्म होती है, ये उमूर बदियात में से, अकली चीजों में से, जो हमारे वाज़े चीजों में से। और कुरान हकीम ने इसका तज़किरा भी किया है। किस तरीके से? जब जनाब इब्राहिम ने उनके बुतों को तोड़ा था और उन लोगों ने चाहा था कि जनाब इब्राहिम को एदाम कर दें, हम उनको फांसी पे चढ़ा दें, उनको मार दें, तो क्या कहा था उन्होंने एक ऐलान किया था। किस उसमें अल्फाज में? हर रेकू हो, इब्राहिम को जला दो, फदरमू नारन अज़ीमतन, तो उन्होंने बहुत बड़ी आग जलाई और तमाम लोग अपने अपने एतबार से लकड़ियों को लेकर आए। मुख्तलिफ लकड़ियां उसके अंदर आई थी, मुख्तलिफ लकड़ियां जलाने के लिए जनाब इब्राहिम को। फवज़अू इब्राहिम अल खलील फी आलतिन, देखिए मावराए तबीयत क्या चीज होती है। आग का काम है जलाना, और जनाब इब्राहिम को एक आले में जिसका नाम था मिंजनीक उसमें रखा गया और दूर से उन्हें ऐसे फेंका गया कि वो आग के अंदर जाकर के गिरे। अल्लाह ने फौरन क्या कहा? वकुलना, अल्लाह ने क्या कहा? या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम के ऊपर ठंडी हो जा और इन्हें सलामत रख। आग का काम क्या है? जलाने का काम है। तवज्जो चाह रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाइए। देखिए हम ये दलीलें हैं हमारे पास में हिज़्ब मुखालिफ को देने के लिए। आग का काम क्या है? जलाना। और जब उन्हें आग में फेंका गया, जाके आग में गिरे, तो इधर से आग में गिर रहे हैं, उधर से अल्लाह कहता है या नारो कूनी बरदम व सलामा, ऐ आग तू ठंडी हो जा, वसलाम मन अला इब्राहिम, और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने जब ये कहा या नारो कूनी बर्दन, ऐ आग तू ठंडी हो जा, तो सलामन क्यों कहा? सलामन कहने की जरूरत ही नहीं थी, खाली इतना काफी था। मैं ये तो नहीं कह सकता, अल्लाह पे एतराज नहीं है मेरा, ये एक तफ्तीश है, एक जुस्तजू है, एक तलाश है, जिसको आपकी खिदमत में कर रहा हूं। भाई ये हो सकता था जब कह दिया बर्दन ठंडी हो जा, तो काफी था, ठंडी हो जाती, इब्राहिम को जरूर नहीं होता। लेकिन चूंकि ठंडी होती है तो बाद लोग ठंड की वजह से भी तो मर सकते हैं। बेशक अल्लाह ने कहा ठंडी तो हो रही है, सलामन अला इब्राहिम, लेकिन तुझे इब्राहिम की सलामती भी तो देनी है। ऐसा ना हो कि इब्राहिम ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से मर जाए। इब्राहिम मिनल मौते बिल बर्द, यानी इब्राहिम को ठंड की वजह से भी तुझे सलामती देनी है, मरने से बचाना है। माशाल्लाह नुक्ता दिया है मौलाना साहब, बिल्कुल नया नुक्ता है ये। मुलाहिदा फरमाइएगा जाने ग्राम, तो आपने देखा, मुलाहिदा फरमाइए। मैं जरा सा वक्त की तंगी की वजह से जल्दी जल्दी अपनी बातों को पेश करना चाहूंगा। दूसरी मिसाल जनाब मूसा की। जनाब मूसा की मिसाल क्या? असा है, लकड़ी का असा है। असा का काम है सहारा लेने का। लेकिन जब मावराए तबीयत चीज होती है जो अक्ल में लोगों के नहीं आ सकती, जो चीजें, उनमें क्या हुआ? मूसा से कहा फेंको असा, असा फेंका गया, अजदहा बना, सांपों को निकल गया। उसके बाद फिर कुरान कहता वसीरतल उला, पहली सीरत पे तुम आ जाओ, पलट जाओ, असा वैसे का वैसे ही हो गया। क्या चीज थी, क्या हुआ, कैसे हो गया, ये कुरान ने तस्करा किया। ये कोई हदीस नहीं है जिसे आप कहते हैं ये तो मुजमल है, ये तो ज़ईफ है, ये तो अहसन है, ये तो इस तरीके से है, ये इसका रावी ऐसे है, इसका रावी ज़ईफ है। नहीं, ये कुरान की आयत है। असा का काम सहारे का था, अजदहा बना के नहीं बना, ये मावराए तबीयत है।
میں چونکہ اردو فاؤنڈیشن میں مجلس پڑھ رہا ہوں لہذا جملوں کا استعمال کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو اسی طریقے سے بہت سی چیزیں جو ہے ماورائے طبیعت ہوتی ہیں۔ جب بہت سی چیزیں ماورائے طبیعت ہوتی ہیں اور عقل ان بات کو قبول کرتی ہے، جیسے میں 2 ہی مثالوں پہ اکتفا کرتا ہوں، جیسے عصائے موسیٰ یا جس طریقے سے جناب ابراہیم کے مقابل پہ آگ جمع کی گئی، تو جب یہ چیزیں ثابت ہیں تو اذا ثبت ھذا، جب یہ چیزیں ثابت ہیں، فلا معنی لدى العقل من قبول انشقاق جدار الکعبہ، تو ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، یعنی خانہ کعبہ کی دیوار میں در کھلا ہے، عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جب وہاں معجزہ ہو سکتا ہے تو یہاں معجزہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا میں جو عرض کر رہا ہوں اذان گرامی۔ اور جب جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ درد فجعہ محسوس کیا ولادت کا، اور ان کا وہ پورا مہینہ کامل و مہینہ چل رہا تھا، تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اس طریقے سے ہاتھ کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ رکھا، وہ وقفت بالدعا، اور پھر دعا کی خاطر آپ کھڑی ہوئیں، یعنی دعا کرنے کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی پاک و پاکیزہ ہو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور گڑ گڑا کر ایک دعا کرتی ہیں، آواز دیتی پروردگارا اس امر ولادت کو میرے اوپر آسان فرما دے۔ اب وہ جملے جو شہزادی نے پڑھے جناب فاطمہ بنت اسد نے، وہ جملے ثواباً آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں، جسے حضرت آیت اللہ العظمہ آغا کاظم قزوینی نے اپنی کتاب علی ابن ابی طالب من المہد الی اللحد میں ان جملوں کو لکھا ہے۔ آغا کاظم قزوینی کی وہ شخصیت ہے حضران گرامی کہ جن کی قبر کو ایک زمانے کے بعد کربلا کے لیے منتقل کیا جا رہا تھا، ایک 20-25 برس کے بعد میں، جب اسی صدی کے ہیں وہ، 20-25 برس کے بعد جب منتقل کیا جا رہا تھا، اور قبر کو منتقل کرنے میں ان کے اس تخت تابوت میں سے، چونکہ ان کی وصیت تھی کہ مجھے کربلا میں دفن کیا جائے، دفن اسے قم میں کیا گیا تھا، اس وقت صدام کا زمانہ تھا، ایسے حالات نہیں تھے، اتنے بڑا عظیم مؤلف تھا، اتنا بڑا رائٹر تھا، ان کی خواہش تھی کہ مجھے میرے سینے کے اوپر وہ کتاب رکھی جائے دفن کرتے وقت جو میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں لکھی ہے، اور انہوں نے لکھا من المہد الی اللحد بی بی سلام اللہ علیہا کے اوپر۔ تو دیکھا گیا کہ جب قبر کو منتقل کیا جا رہا تھا کربلا کی طرف، تو تھوڑا سا وہ تابوت ہٹا، اور کیا دیکھا گیا کہ جس طریقے سے آج سے 20 برس پہلے، یعنی جس دن قبر کو منتقل کر رہے تھے، 20 برس پہلے اس دن سے جب دفن کیا گیا تھا، جس طریقے سے وہ کتاب سینے پہ رکھی تھی ویسے ہی رکھی ہے، اور کفن بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ یہ وہی آغا کاظم قزوینی ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عقیدت پیش کرتے، ان کی مادر گرامی کی دعا کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں قائلہ، انہوں نے کہا یا رب انی مومنۃ بک، اے پالنے والے میں تو تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ، اور ہر اس کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے 2 جملے، پہلا جملہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، دوسرا جملہ یہ اس کتاب پہ ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل فرمائی ہے، وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلْتَهُ، اس پر ایمان بھی رکھتی ہوں رسولوں کے اوپر جو تو نے رسولوں کو بھیجا ہے، وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِكَ، اور تیرے کلام کی تصدیق بھی کرتی ہوں، وَكَلَامُ جَدِّ ابراہیم الخلیل، جناب ابراہیم کے کلام کی بھی تصدیق کرتی ہوں، وَقَدْ بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِيقَ، وہ ابراہیم جنہوں نے اس بیت عتیق خانہ کعبہ کو بنایا ہے، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَنبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ، اور وہ انبیاء مرسلین کا حق کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتی ہوں، وَمَلَائِكَتَكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقربین ملائکہ ان کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتی ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، وَبِحَقِّ هَذَا الْجَنِينَ، اور اس بچے کے حق کا واسطہ دیتی ہوں، الذی فی احشائی، جو میرے شکم میں ہے۔ فاطمہ بنت اسد کے ایمان کو پہچانی، اللہ پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کلام پہ ایمان، جناب ابراہیم پہ ایمان، خانہ کعبہ پہ ایمان،
अंबिया मुरसलीन का वास्ता दिया, मलाइका मुकर्रबीन का वास्ता दिया और मौलाए कायनात का वास्ता दिया। वो बच्चा जो मेरे जनीन में है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, वास्ता देती हूँ। इससे अंदाजा लग रहा है ये कोई मामूली खातून नहीं है, न किसी मामूली शख्सियत की ज़ौजा है, न किसी मामूली आने वाले बच्चे की माँ है। शौहर अबू तालिब हो और जिसका आने वाला बच्चा अली इब्न अबी तालिब हो, जो उसकी माँ और ज़ौजा है। माँ अली इब्न अबी तालिब की है और ज़ौजा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। अब अजीजों एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले में अपने ही वक्त में खत्म करूंगा, कोई मसला नहीं है। मुलाहिदा फरमाइए। अभी कहते हैं कि दुआएं, अब ये उनके जुमले काज़िम कज़वीनी साहब इरशाद फरमाते, इंतहा दुआ उस सैयदा फातिमा बिन्त असद की दुआ खत्म हुई थी? नहीं हुई थी, अभी समझ लीजिए आखिरी मरहले में थी। वंशक्का जिदार अल काबा मिन जानिबिल मुसम्मा बिल मुस्तजार, तो एक मर्तबा खाने काबा की दीवार में शिगाफ हुआ। वदखला सैयदा फातिमा बिन्त असद इला जौफिल काबा, और जनाबे फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के बीचों बीच जा करके बैठी। माशाअल्लाह। और मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत 13 रजबुल मुरज्जब को हुई। एक सलवात पढ़ दे। अच्छा, अब देखिए इस मरहले में अज़ीज़ान गिरामी आपकी खिदमत में बहुत सारी बातें हैं, जाहिर सी बात है, इतनी एक मजलिस में तो ये बातें नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज, इस वाक़े को शेख तूसी अलैहिर्रहमान ने लिखा है अपनी किताब में, और इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रवायत आई है। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, काना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब व यज़यद इब्न क़ौनब जालिसिन मा बैन फरीक बनी हाशिम इला फरीक बनी अब्दुल अज़्ज़ा, ये दो खानदान के लोग वहां बैठे हुए थे, और ये कहते हैं हमने खुद देखा कि मादर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीवार के करीब आई। अजीज़ान गिरामी उम्मत मुस्लिमा से हाथों को जोड़कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये वही इब्न अब्बास है जिनकी रवायात आप बयान फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम से। तो जब इनकी रवायात बयान करते हैं और इन्हें सादिक और अमीन मानते हैं, तो फिर मौलूद काबा में भी इनको सादिक और अमीन मानिए। मोहम्मद और उसके बाद बरादरान अहले सुन्नत ने बहुत सारी चीजों को लिखा है। जाने ग्रामी मुलाहिदा फरमाइएगा, मैं उनको कहाँ तक आपकी खिदमत में पेश करूं। बस मैं 2-3 जुमले पेश करके मैं बात को खत्म करना चाहूंगा। जिस वक्त ये खबर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली, तो उन्होंने लोगों में ऐलान फरमाया, हलमु इला वलीमते इब्नी अली, आओ आओ मेरा बेटा दुनिया में आया है अली, मैं उसका वलीमा करना चाहता हूँ, लोगों को दावत देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दावत देना चाहता हूँ, आओ मेरा बेटा अली आया है, अजीज़ो मैं तुम्हें दावत देना चाहता हूँ। और उसके बाद का काला व नहरा सलासा मिनल इबल, 300 ऊंटों को वलीमे में अली इब्ने अबी तालिब के नहर किया गया। ऊंट वो अल्फुन, मुतवज्जो चाहिएगा, तवज्जो चाह रहा हूँ, नहरुन सलासा मिनल इबल व अल्फु रास मिनल बकर वल गनम, और हजारों भेड़ और बकरियों को ज़िबा किया गया हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मौके पर। वत्तखदू वलीमतन अदीमा, और एक बेहतरीन वलीमा विलादत बासादत का किया गया। माशिरन नास है लोगो, अलामन अरादा मिन ताम अली वलदी मन अरादा मिन ताम अला वलदी फअल्लिमू वतवफु बिल बैत सबन सबा। ये जुमला पढ़ने के लिए मैं आपको यहाँ तक लेके आया हूँ। अबू तालिब आवाज देते हैं, जो मेरे बच्चे का वलीमा खाना चाहता है,
اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پہلے خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کرے پھر ولیمے میں شریک ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزو آپ نے ملاحظہ فرمایا 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے پھر ولیمے میں شامل ہو. ابو طالب علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرا رہے ہیں، یہ اپنے ایمان کی سند دے رہے ہیں. جس کا بیٹا علی ابن ابی طالب کل ایمان پیدا ہوا ہے. ماشاءاللہ صلوات پڑھ دے اور اس کے بعد آواز ہے وَادْخُلُوا وَسَلَّمُوا عَلَى وَلَدِي عَلَى وَلَدِي عَلِيٌّ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَّفَهُ. آؤ اور میرے بچے کو سلام کرو، آؤ اور میرے بچے علی کو سلام کرو، اس لیے کہ اللہ نے یہ شرف صرف علی کو بخشا ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا. سبحان اللہ. صلوات محمد. ولادت باصادہ بھی وقت کی باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ مولا سلامت رکھے اور آپ کے جذبہ ایمان کو باقی اور دائم رکھے انشاءاللہ. ذکر کو قبول فرمائیے. وہ علی بن ابی طالب تھے. ملاحظہ فرمائیے اللہ نے جس کا اہتمام یہ فرمایا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، اللہ نے جس کا اہتمام یہ فرمایا کہ پیغمبر کے بعد سب سے عظیم بنا کر کے بھیجا، اللہ نے جس کا یہ اہتمام فرمایا کہ جو مولود کعبہ ہو. عزیزو یہ مولود کعبہ اور یہ کائنات میں زندگی گزارنے والا ایک دن یہ آواز دے رہا تھا، جو آپ نے ابھی حدیث قصہ میں بھی پڑھا ہے، فزت ورب الکعبہ، خانہ کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی ابن ابی طالب نے آواز کب دی تھی؟ اس وقت کہ جب ضربت مولا علی کے سر پر لگی تھی اور مولا سجدے کی حالت سے اٹھ رہے تھے، اس وقت یہ آواز آئی تھی فزت ورب الکعبہ، خانہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ اللہ جس نے اتنا اہتمام علی ابن ابی طالب کی ولادت بسعادت میں کیا ہو، ظالموں نے ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا. مولا ہمیشہ جملے کو کہہ کر رویا کرتے تھے. جب بیوی ان سے سوال کرتی تھی، شہزادی پوچھا کرتی تھی یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے میں لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، تو زمانے کا علی آواز دیتا تھا اے فاطمہ سلام کرنے کی بات چھوڑو، میں سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق یا چوتھے امام زین العابدین سے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے کہ جب آپ کے بابا کے سر پہ ضربت لگی تھی، آپ کے دادا کے سر پہ ضربت لگی تھی، تو آپ کے دادا کا سر کیسا تھا؟ امام نے قرآن لیا اور قرآن کو بیچ سے کھول کے بتایا. میرے دادا کا سر اس طریقے سے شگاف ہو گیا جیسے قرآن کی تو حصے ہے. یہ زمانے کا مظلوم علی جب دنیا سے جا رہا تھا، ایک مرتبہ آواز جب بیٹا حسن ابن ملجم نے ایک ضربت ماری ہے، اسے ایک ہی ضربت مارنا. اور آخر میں جب طبیب آیا اور طبیب نے آواز دیا یا علی تمہیں شیر پینے کی ضرورت ہے، زخم بہت گہرا ہے. گھر میں شیر نہیں تھا، صرف ایک پیالہ دودھ جو علی بن ابی طالب کو دیا گیا. وہ یتیم بچے جو 3 دن سے اپنے دروازوں پہ کھڑے تھے، کسی نے علی کے دروازے پہ آ کے سنا وہ بابا جو روزانہ ہمیں شیر پہنچایا کرتا تھا آج اسے خود ہی کو شیر کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے. دوڑا ماں کے پاس گیا، آواز دیا ماں وہ جو روزانہ ہمارے لیے رات کے شب میں شیر لے کے آیا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، زمانے کا علی ابن ابی طالب. اتنا مظلوم امام دنیا سے ایک ضربت میں رخصت ہوا. حسن و حسین اور مولا عباس کھڑے ہو کر گریہ کرنے لگے. جیسے گریہ کی آوازیں بلند ہوئی، زینب ام کلثوم نے گریہ کی آواز دیا بابا
پہلے ماں دنیا سے رخصت ہوئی، اب آپ ہمیں یتیم کر رہے ہیں۔ زینب ام کلثوم گریا کرتی رہی، علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء جزاک اللہ قبلہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور آپ کو خیر دے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے مجلس پڑھی آج کی، شکریہ، جزاک اللہ۔ التماس کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، ممبر آسٹریلیا میں ہے اور فرش ازا یہاں تک بچھا ہے۔ متوجہ زیارات پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے جملہ مومنین و مومنات، اور خصوصاً مرحومین خواجہ مسرور کرار، اور اس کا کلی ثواب مرحوم و مغفور سلیم ابرار ابن طاہر ابرار خلداشانی کو پہنچے قربتاً اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الحسین جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المدلہمات ثیابہا واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی الزکی ہادی المہدی واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا واشہد اللہ وملائکۃ وانبیاء رسولہ انی بکم مؤمن وبإیابکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سل وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا،
अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अस्सबअ व अबनाइकल अर्बा। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सब मिलकर पढ़ें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیشہ زیارت و دعا کروا کے ہمارے ان مجالس کو اختتام پہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ الہی آمین۔ اور میں التماس کروں گا ہمارے آج کے بانی خواجہ مسرور کرار صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ہمارے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے۔ جناب خواجہ مسرور کرار صاحب۔ جی، تو خواجہ صاحب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ان کے بہاف پہ میں ان کے الفاظ کو پیش کروں۔ جی ضرور۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو خواجہ صاحب کا کہنا ہے کہ میں تمام حاضرین کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی۔ اس کا اجر و ثواب مولا عطا کریں گے اور سلیم ابرار ابن طاہر ابرار کے درجات بلند فرمائیں۔ الہی میں اردو فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مجلس کو قائم کرنے میں تعاون کیا۔ مولانا صاحب کا بھی میں خاص طور سے ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی بہت خوبصورت خطابت سے ہمیں فیضیاب کیا۔ بے شک۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ان کا پیغام پہنچا دیا۔ ہم بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس آج کے پروگرام میں شامل کیا اور ہمیں بھی ثواب حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا، جہاں پہ ذکر اہل بیت ہو، درود و سلام ہو، مرثیہ ہو، تلاوت ہو۔ یقیناً ایسی مجالس جو ہیں بے انتہا اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ کہ آپ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں مومنین کو، جہاں پہ وہ اپنی مجالس وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جزائے خیر دے۔ جتنا ثواب سب کو مجموعی طور پہ ملتا ہے اتنا آپ اکیلے کو مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ آپ کی جو ہے ماشاءاللہ زبردست ایک لاٹری آپ کی ثواب کی جو ہے وہ ہر جمعرات کو نکلتی رہتی ہے۔ آپ سمندر پہ محیط ہے، کیا بات ہے، ساتوں سمندر پہ محیط تھا آج کا تو۔ بے شک۔ میرے بھائی، چراغ سے جب دوسرا چراغ روشن کیا جاتا ہے تو جس چراغ سے روشن کیا جاتا ہے اس کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے باز بھائی، واہ 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 واہ، زبردست۔ سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں آپ کی شمولیت کا اور آپ کے درود و صلوات کا اور آپ کی داد و تحسین کا اور آپ کی اس مجلس کو توجہ سے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ اگلی شب جمعہ کے لیے۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم اور شب بخیر۔ ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام۔ ہمارے جازب صاحب نے سب کا شکریہ بھی ادا کر دیا اور میں بھی ایک بار پھر مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا، آپ نے تشریف لا کر آج کی مجلس کو عظیم رونق عطا فرمائی۔ میں بھی اجازت چاہوں گا اگلے شب جمعہ تک کے لیے آپ لوگوں سے۔